it's my turn to be the anchor. Okay, I'm Ita Bakir and this is the rest of my team. And then we have guest hari ini, yaitu Cikgu Alfi. Selamat datang. Ya, So, terima kasih. ya, seperti biasa kita disponsor location oleh Kebun Mama Urban Farm. Thank you so much. Terima kasih Urban Farm. Tengok sudah banyak dituai-tuai, jadi tidak ada lagi dia punya pokok-pokok salad. So kita ada situ saja, tapi tidak tahu nampak kendak. But anyway, still you can get the salad to go. The City Super, Jessel Turkey, And Sutra Avenue. Sutra Avenue, KPJ dan Queen 1. Queen 1. Okay, itu dia. So basically today we have our guest, Cikgu Alfi. Dia juga adalah pelopor, I would say the Sabah Ting Orang kata apa? Sponsor team, sponsor sponsor penaja penaja. to Sabah Tinker Society. Oh, Sabah Tinker Society, which is under Rose juga sekarang kan lagi. Ya. Okay. But definitely benda-benda baru yang baik, positif itu adalah Sabahan bilang. So just a little bit juga to share that I come back. I mean, today I just want to macam tekankan. I would like to share that we are not tidak maulah bercerita hal-hal yang sangat kontroversi. Kami tak mau. Because untuk kami punya age yang kami call it Gen X, kami punya masalah sudah selesai dan lama dan berterusan every day. So kita mau relax, kita mau just throw a topic, throw a question, brainstorm, talk benda-benda yang relax, yang positif saja. Positif. saja. Kalau dia membawa kepada idea-idea yang boleh menyumbang kepada pembangunan Sabah, why not? This is the platform. Itu kami punya tujuan. Yeah, so it's more on positive dalam sekembang-kembangnya positif seperti kembangnya. Kembangnya rambut di Yeah. Jessel. So okay, we move to our guest today. Okay. Cikgu Alfi, you don't mind to introduce yourself lah. Introduce myself. Tadi kita sudah introduce sebelum ni, Right. so kita kena minta cikgu untuk introduce. Yalah, last week kita bawa polis. No? Minggu ni kita bawa cikgu. Tengok-tengoklah kami mau bawa siapa lagi minggu depan. Because you know, Sabahan ni kita mau benda yang best-best daripada Sabahan bilang. Kita naklah kita bawa yang normal, intelligent, Best-best. social talk. Shock. Ya, shock. Okey cikgu, teruskan cikgu. Baik, terima kasih Ita ya. Ita. And DJ Serena and Cik Ivan. Thank you for inviting me. Right? Last minute minta maaf sangat. No problem. Tiada surat lagi tu. Yeah, so when I heard about this, I checked out the channel and it was so interesting because this is such a good thing. Alhamdulillah. You know why? Because Thank you. I'm a true believer of the people's voice. Okay. I believe that everybody has a voice in this life, in this world. So, but yalah biasalah dalam menjalani hidup kita ikut peraturan kan, kita ikut flow. Ada ikut masa-masanya kita macam agak terbatas kan. But when you think about it, contohnya lah Sabah Tinker Society, I what do you call that? The idea was seeded in my mind, and then when I saw it, I said, oh, so easy. Kerajaan bagi kita peluang untuk buat persatuan dan pertubuhan. Kerajaan bagi kita peluang untuk bergiat aktif, right? Apa kita punya yang kita suka, yang positif, yang membina. So, I mean, peluang memang ada. Kadang-kadang kita tak perasan. Ya. Itu saja, kita tidak perasan. That's the problem. So I said, okay, why not? Alright, so I spoke to some of the officers there. Saya nak buat Sabah Tinker Society. Dia pun tanya, Sabah Tinker Society ni apa dia buat cikgu? Sebab apa? Dia kata nak buat persatuan mesti ada kata kerja. Kalau persatuan pemikir Sabah, apa kata kerja dia? And then saya bilang, berfikirlah. And then dia bilang, oh ya kan? Iyalah. So, I'm a language teacher. Ya. Tahun ini adalah tahun ke-30 sebagai guru bahasa Inggeris. Dan saya juga minor saya pun mata pelajaran sejarah untuk mata pelajaran kedua.
Dua saya pas tuh SPM, kau pas ah? Saya pas juga. Sejarah, Pas. tolonglah pas. Syukur. English kau berapa SPM? Aku 2. Aku 2. Saya 2. English sama kita. Kami SPM kan kita Ah. pakai A1. English kita dulu A2 kan. Tapi BM aku 6. Oh, BM aku 3. Ya. Ada peristiwa tu nanti saya cerita Masih lah. kredit. So that's the thing. Okay, nanti kita balik kepada ni lah kan, profession Ya. perguruan, Hmm. pendidikan dulu dan sekarang kan. Hmm. Nanti kita akan balik ke situ sebab dia ada segue, jadi memang connected. So, as a language teacher, kita orang ni semua guru bahasa memang tahu. Tak kira lah bahasa apa. Kita ni sensitif kepada perkataan. Words bring so much meaning. Just recently, I spoke to my students. I said, "Do you guys realize that the whole reality is built on words? It's built on words. You know, the planet can be there, the forest, the mountain, the rivers can be there, right? But without any words spoken, they are just there, but with no description. So what happens is perkataan itu dia menghidupkan reality. Okay. Begitu. So sorry macam Ya. berfalsafah tinggi pula saya. Yeah, interesting. Yeah, very interesting. It's okay. Because We're I just listening. I just read a book. I Yeah, just yeah. read a book. Tajuknya ialah buku terakhir tentang hantu. Buku terakhir tentang hantu. Hantu. By apa something. Saya ingat ada gadis Melayu terakhir saja. Tidak. Rupanya hantu. Tapi Kan? dia melibatkan Hamka di situ. Oh, okay. Okay, melibatkan Hamka. So ada salah satu dia punya words, I still remember sebab 2 malam lepas saya baca buku, balik-balik saya ulang balik to page. Dia cakap, bangsa yang berjaya, bangsa yang besar itu ialah bangsa yang mendokumentasikan segala-galanya. So bila you come with the words, maksudnya itu words create the documentation. Yes. Sama seperti bangsa di barat di mana diorang even mendokumentasikan cara-cara untuk membunuh hantu. Wow. Cara membunuh hantu. Yes, because buku tu They tajuk describe it. ya. They So describe dia it. bilang tapi actually the topic of the buku it's very funny lah. Kan buku terakhir tentang hantu. Yeah. Tapi bila dia you come and read it, betul juga. Dia cuma mau relate pasal hantu, tapi pada masa sama dia cakap bangsa yang besar itu yang ni because of dia mendokumentasikan everything. Betul. In fact, macam dalam ilmu sejarah kan, Okay. sejarah ni terpisah pada dua. Dia pra-sejarah, lepas tu sejarah. Okay. Mana kronologi dia? Dari kanan ke kiri ke kanan. Okey, dia pra-sejarah baru jadi sejarah. Jadi apa yang memisahkan dia? Pra-sejarah ni simple saja. Sebelum wujud tulisan. Perkataan sudah ada, cakap sudah ada, tapi tulisan belum ada. Itu semua pra-sejarah. Lukis-lukis ya. Jadi zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, zaman logam, itu semua adalah prasejarah. Selepas itu barulah bila wujud tulisan, bermulalah tamadun manusia. So, tamadun bermula on the dot, serentak dengan wujudnya tulisan. That's why 9 ciri-ciri tamadun, ada sistem tulisan, ada sistem pemerintahan, ada kegiatan pertanian. Tapi banyak teori sejarah akhir-akhir ini memang mula disabarlah sebab banyak penemuan baru kan. Ya. Memang ilmu itu sudah berubah. Berubah. So that's the thing. Language we have, right? Tapi sebelum ada tulisan, kita tanam-tanam sayur itu kan sampailah 10,000 tahun. Begitu juga. Tapi bila wujud tulisan, wujud dokumentasi, boom, bermulalah sastra, bermulalah sistem pemerintahan, undang-undang jenayah, ada undang-undang perdagangan. Sebelum ada itu, kau juga bisnes, kau juga kanun. Ya. Ya. Kalau ada The orang, deal dengan Ya. the deal goes on. macam kalau kita ingat lah kan, boleh cerita tentang kita? Boleh. Kalau kita ingat lah kan, bermulanya kedatangan orang-orang Barat ke Nusantara kan, Spanish, Portugis and the British kan. Tapi ramai orang tak perasan, dia orang lah juga pedagang, dia orang juga lanun. Diorang juga mau mendakwah. Kapal dia orang tu boleh berubah sekejap
macam dia bawa charter lah daripada kerajaan England kan atau Spain kan. Tapi ada masa Bob dia tukar bendera, dia jadi lanun. Dia akan merompak. Dia juga peniaga hamba abdi. Yeah. Tapi semua bukan saja orang Ramadan Barat. Oh, India, Arab pun buat juga. Dia orang bukan semata-mata pendakwa dan juga pedagang. Ada juga Mesti Melayu. juga. Itulah. Yeah, before that. Sampailah dia datang ke negeri kita yang sangat dikasihi ini. Jadi bagus. Itulah kelebihan ilmu. Itulah kadang-kadang saya jadi cikgu, saya bersyukur. I'm really grateful because I feel that God has given me one of the best vocation for humanity, which is teaching. You might be a science teacher, you might be a math teacher, right? You could be the PJ teacher. But all these subjects kan, is simply to prepare the individual to confront life, to tackle life. Yeah. It's not really, to turn you into an engineer kah, Turn you to be a dokter lawyer. kah, untuk you jadi coach rugby kah. Tidak semestinya. Bukan semestinya untuk kerja, untuk makan gaji kah. Actually, To confront them. yeah. So that's education. That's the word. To confront them. Yeah. I feel very privileged as a teacher. Itu sambung. Yeah. aku selalu, because yesterday my son received a hadiah birthday present. So cikgu tu mendoakan dia baik-baik. So thank you so much to the teacher, Cikgu Gita nama dia. To me kan dia English teacher. Oh. Dia mungkin mengambil perhatian tentang my son lah. Mungkin my son ni mungkin I don't know whether maybe favorite atau tidak pun itu pada cikgu tu balik lah. Tapi Okay. bagi saya sebaik-baik doa tu it's not only from parents. Sebaik-baik doa itu adalah daripada guru. So I told my son, you know what? Tidak semua ada orang privilege didoakan cikgu. Mungkin kadang-kadang itulah pentingnya akhlak, adab. Bila orang senang dengan kita, Betul. guru pun senang mendoakan kau. Macam mana? Kadang dia reflect sekolah dulu dan sekolah sekarang. Beza kan? Banyak. Ya. Jauh beza lah kalau Ya. kalau saya. Kalau kita dulu masih lagi jenis nampak cikgu. Ya. Oi, Ya, itu kita juga. segan. Takut. Kita tak sembarangan tegur cikgu. Lepas guru disiplin kan meremang dulu rumah Ya. sekejap. You cari, dah berlari, dah lari. Ya. Kena pula zaman dulu bawa rotan Ya, ya betul. anytime. Tapi we remember our teacher, I mean, of course lah, dalam doa kita doakan guru-guru kita juga. Tapi we remember, dalam garang tu kan, ada yang macam, kalau bukan cikgu ni, tidaklah aku menghafal ni. Kalau bukan, terus garang gitu kan. I remember satu cikgu masa aku di St. Agnes, Ustaz Kamarudin, dia force kami membaca ayat kursi. Ya. Dengan rotan, Bang. Paksa je lah lidah tu. Tapi kan bila aku fikirkan, aku tu jumpa kawan yang umur 20 tahun belum hafal ayat tu. Okay. So it's like ya Allah, aku cakap dia ni mungkin buat extra job lah sebenarnya. Every teacher ni bukan sebab dia ada ilmu sejak tahu to stand, but they always do extra job. Ya. Itulah berkatnya di situ. Itulah orang bilang guru ni jadi pahlawan. Betul. Sebab ilmunya tu kan bukan yang dia baca dia ajar, tapi dia akan bagi lebih selalu. Coba kita fikir lah. Kalau dulu cikgu ni dipandang tinggi, Ya. mulia. Sangat. Sangat. Ibu bapa hormat sama cikgu. Dia boleh bilang cikgu, kalau anak saya nakal, pukullah dia. Ya. Murid pula, kalau dia balik rumah dia bilang cikgu saya, rotan saya, mari bapak lagi sambung. Ya. Takut. Cikgu trust, ibu bapa trust Ya, pada Trust guru the kan. teacher ya. Sangat takut. Betul. Tapi kan ada pelik dia, pelik sikit lah. Boleh ya. Zaman hari ini guru-guru, ibu bapa ni kadang mungkin dia sudah conscious, Aha. dia banyak orang bilang resources kan. Resources. Dia mula very defensive sama anak. Mhm. Kalau ada anything wrong, dia bilang sama anak dia, kau cakap apa sama cikgu tu? Yeah. Begini. Bila anak kena cubit, ibu bapa boleh datang, luar kereta tu datang. Oh. Cikgu kau cubit anak saya? Aduh. Boleh cikgu, kita sambung lagi. Okay. Itu kita akan go for kita mau kupas juga. But we'll get back to you after this for the next segment.
come back again. So with all the drinks sponsored by Kebun Mama Urban Farm. Thank you so Thank you much. so much. So di mana kita boleh dapat ini, DJ Selina? The FB, Kebun Mama Urban Farm. Check it out. By order. Yes. Okay, so memang sedap. This is my favorite lah yang hijau nih. Umpamanya forest in my mouth and rasa-rasa lepas hujan. I love it. I love Saya it. suka dua-dua. Ya, Ya. dragon fruit kan? Ya. Macam terang mata saya. Terang-terang. Alhamdulillah. Sayur-sayuran. Yeah. So we come back to the second segment. Kita sambung dengan Cikgu Alfi. Of course lah, cabaran dulu dan sekarang. Continue what we left tadi. Ya. Pasal kepelikan ataupun mungkin ada kemajuan atau Yeah, yeah. mungkin ada benda yang dulu ada tiada ini sekarang macam mana? Ya. What when who how-nya. Oke. Okay. Begitulah itu. In simple terms, dulu kita semua menyadari ibu bapa hormat guru menyanjung. Ramai kalangan guru yang berubah menjadi pemimpin negara. Sampaikan tahap itu. Tapi hari ini misalnya susana telah berubah. Parents dia very defensive lah, secara umum lah, tidak semua ya. Serba sedikit sebanyak dia tidak sama macam dulu. Apalagi guru sekarang, cubit pun tak boleh, rotan apalagi Cubit kan? tak boleh cubit. Cubit pun tak boleh. Berdiri. Ya, betul. Dia Berdiri. menjadi case polis kan? Apalagi bila kita pegang rambut, rambut kau panjang lagi ni kan? Mana Tiba-tiba anak tu balik rumah dia bilang, Mak, cikgu tu tarik-tarik rambut saya. Habis. Padahal pegang saja. Kita pun tergedu. Macam mana? Tidak ada bukti. Dia boleh cubit. Aku teringat guru cikgu aku dulu. Aku sekolah Cina kan? Aku pun sekolah Cina. Lo semua cubit. Enggak ada, aku enggak Kalau pernah guru kena disiplin dulu, dia pandai tarik ni anak rambutnya lagi dia tarik. Ya. Kau pun ikut. Alamak. Ya. So, memang ganas sikit lah. Tetapi, Alhamdulillah ramai orang menjadi kan? Ya. Ramai yang menjadi. Zaman-zaman kita lah sebenarnya jadi manusia sebenarnya. Kurang-kurangnya sahsia dia ada dalam kawalan. Ada Kita jaranglah dulu kita yang huha-huha yang lebih-lebih ini jarang kan. Hari ini pula sekarang jadi persoalan. Bila kita lihat dalam dunia, which country holds the number one or the top 5 or the top 10 education system in the world? Which countries? So number one, Finland, right? And then some of the European nations macam Sweden, Norway, kan? Even Germany, dia punya sistem pendidikan memang top sekarang di dunia. Tetapi bila kita lihat apa yang kekal di sana, ibu bapa di sana masih lagi menyanjung guru. Walaupun di negara maju, walaupun dia segala macam sekularisme, liberalisme, free thinking apa semua segala masuk di sana, tetapi ada satu benda yang masih kekal sana, ialah keramatnya itu jawatan guru itu masih kekal. Gaji dia lebih besar dari doktor, lebih tinggi dari lawyer. Gaji guru. wow. Tapi dalam masa yang sama guru-guru dia kebanyakannya ada masters lah, sarjana. Ada juga yang PhD. Wow. Kita masih di belakang lah kan. Bukan calon-calon lah sama. So bila kita bilang begitu, kadang-kadang maybe the solution is we have to go back to the basics. We have to go back to the basics. Maksudnya banyak nilai-nilai dulu yang kita kena, orang bilang ambil balik. Khazanah dulu, kita kena ambil balik. Tapi dalam masa yang sama pun, just simply by saying that it will not happen lah. Yeah. So when you think about it, the question comes, what should the teachers on their behalf do? Apa orang bilang? Respect is earned. Ya. Kan? Ya. Respect is earned. Macam lupa pula dia punya sambungan tu. So that's the thing. I don't have the time. Sekarang just kepala otak ni kadang-kadang not demanded but earned. So Alhamdulillah after this is my 30th years in teaching, saya bersyukur dan sepanjang proses belajar ni, saya sebagai Sabahan, saya sebagai anak jati dan sebagai guru mengajar anak-anak Sabahan sendiri,
rakyat Malaysia lah yang berada di Sabah kan. Daripada segenap suku kaum, guru-guru ni apa ni? Ya, benda yang paling utama ialah apa guna ilmu you sebagai guru, right? Adakah you seorang role model? Apabila you jumpa murid, adakah you bangkitkan semangat dia atau you condemn dia? Kan? Kita kena tanya semua persoalan ni. Dan itu guru sendiri, guru-guru pun perlu merevolusikan diri. Merevolusikan diri. So, benda ni memang luas dan dalam lah. Jadi mungkin lain hari mungkin kita boleh bincang dengan lebih mendalam. Boleh, of course, since we have the apa, Sabah Tinggal Society. Sabah Tinggal Society, insyaAllah. Mungkin kita akan just have that saja and throw topics simply. Any question, fine? Because tadi bilang dia mau tanya, so tapi kan macam sesuatu kedua. Dia sekarang kata kenapa? Aura cikgu tu lah bagus. Ya, betul. Aura cikgu. Tiga-tiga ni. Tapi pengalaman, aku terbalik di zaman sekolah. Ya, terus aku ini lagi mau begitu bahkan cara dia bercakap. Ya. Okey. Saya kata soalan macam ini bukan adalah macam satu is sistem pendidikan macam saya masa saya start sekolah dulu, kami batch pertama KBSR, kami batch pertama KBSM. Ya. So dia punya sistem adalah yang macam sekolah renang. Saya ingat masa kami tiada sejarah, tapi sebelum kami sejarah ada, sains ada, kan usah dia sampai kami dia tidak berapa, dia cuma pentingkan yang basic, BM, English, Mathematics, Alright. and then masa KBSM pula dialah first batch kan, semua eksperimental. Jadi kan First batch, ya. ya. Macam trial and error juga kan. Yes. Time tu. I'm the first Even batch masa of BMR. masa SPM pun, Masa masa SPM, BM masa tu format baru. Kebetulan guru BM kami guru panitia juga. So dia ada soalan bocor lah, bukan soalan bocor lah, dia punya tips lah. Tips dia banyak lah. So dia resourceful lah. dia latih budi kami lah, kalau begini punya jenis soalan, begini cara jawab dia, Ya. gini. Sampai exam total tidak sama dengan apa yang kena ajar. Oh dia. Terus macam-macam jawaban. True. Tapi semua masih sama lah. So tapi dia tahu macam-macam. So, what's the mystery? I mean, sekarang Sekarang macam setelah kalau saya lambat kahwin. Ya. Tapi dari cerita kepada kawan-kawan saya jangan bagi Susah memilih kali kan, ramai pemohon. Tak tahu mana satu mau dikawin dia. Ramai betul yang isi bola. Dia select boleh. Okay. itu selektif. So anyway, apa tuh? Dia orang bagi tahu apa yang student sekarang belajar lebih susah daripada zaman kami. Betul. Well, yeah, it depends on how you look at it actually. Of course, time has changed. Syllabus also they evolve. Yes. But it's not really a matter of rising or lowering level of difficulty. It's not really. Okay. So here's the thing. Yang kita nak fahamkan, perubahan-perubahan itu semua berlaku. I assure you, even though the governments change, the ministers change, right? So kadang-kadang orang bilang alah, bila berubah kerajaan, pendidikan pun berubah, semuanya jadi kalang kabut. But let me assure you, apa yang Kementerian Pendidikan buat, siapapun yang memerintah pada masa itu, semuanya ada justifikasi, ada rationality, Betul. all the ilmu is there, the theory and the framework is there. Ya. Everything is there actually. Ya. Itu kita tidak ragu. Cuma tinggal lagi bila daripada peringkat atasan, bila berlaku perubahan itu berlaku secara berperingkat kan. Kemudian dia berlaku perlahan-lahan kan. Kadang-kadang maklumat dari atas ada 10, sampai pergi turun ke bawah sampai pergi sekolah, 2 saja yang orang faham. Yang lagi 8 itu dia macam hilang di dalam perjalanan. Betul. That's why guru-guru menghadapi kesukaran lah. Guru-guru tercabar, bertabir, pengetua guru besar semua pun semua jadi macam alamak, what's going on gitu kan. Tapi sebenarnya benda tu semua baik sebenarnya, semua baik. I agree with that. Dan benda-benda yang sekarang ni memangnya
baik again Hmm. in order to confront the future. But on the other hand, Okay. kadang-kadang kita rasa kemajuan kita tu agak tepu, slow, Yeah. macam di situ-situ juga kan. Mm. So, here's the thing, the problem is not in the syllabus or in the methodology or the policies lah. Okay? That's not the problem actually. So what's the problem? The problem is the most fundamental, what is education, what is learning, what is knowledge. And then it goes back to the most fundamental, orang bilang, the quantum of philosophy is, who are we? Why are we here? What do we want? Oh, dia- okay. Di dalam saja. Yeah. Sangat dalam, weh. Sangat dalam, oh. Dalam filosofi. Macam black hole rasanya. Apa saya Itulah, aku nak explore dalam I ni. went somewhere Milky Way. Okay. Jadi apa yang sekarang Aaron hadapi ini actually cuma superficial. Yeah. I would say superficial Yes. juga, because kadang-kadang kita juga at the same time, because masalah-masalah any masalah in government, there's always somewhere somehow to be blamed. Yeah. Kan, tak kisahlah pendidikan lah, That's right. jadi kementerian segala-gala Yeah. Tapi kementerian. orang suka blaming. Yeah. Yeah. So there's always like we have to blame. Begitu juga, secara umumnya we don't like this sistem pendidikan, perlu diubah. But yeah, I have also feedback yang macam, why don't you sentuh sebenarnya benda yang hot, Sayur ya, benda yang not to condemn, to bring up the sistem pendidikan ni memang ask those people yang kenapa begini. Yeah. Tapi to me, why we juga mau bercakap sesuatu yang sebenarnya bukan pengalaman kita pun. Ya, bukan kita kan? tidak ada. To me personally, I think you also, Yeah. and you also, secara umumnya tidak mau condemn the system. So here's the thing, yeah. Yeah. Can I respond? Yes, Yeah. please. Here's the thing. No man is an island, right? So no country is also an island actually. Yeah. Everything is connected. Yes. Ada negara-negara yang nampak macam lain daripada yang lain. Contohnya Bhutan. Bhutan negara paling aman, tak perlukan undang-undang. Yeah. Tidak perlu pengakusan undang-undang. Jelas sangat-sangat jarang. Contohnya. Memanglah ada yang pelik-pelik, tapi itu mungkin geographical punya isolation, remote kan. Tapi bukan kita saja yang mengalami. One thing we can learn from history, for example, in the social sciences, we can understand that everything is connected. Orang bilang yang butterfly effect itu memang betul. Kupu-kupu buat terbang satu kali, ada ribut di China. Dia memang everything is connected. Macam udara yang kita sedut sekarang ni kan. Ada orang bilang, oh itu hutan khatulistiwa, hutan tropika yang kasih udara kita, kasih kita bernafas. Tidak kan juga. Orang bilang, oh hutan Amazon, Yeah. dia dipanggil paru-paru dunia. Tapi sebenarnya tidak tepat juga. Yeah. Tidak tepat juga. Semua oksigen yang dihasilkan di Amazon itu sebenarnya dia habis digunakan oleh penduduk Amazon sendiri, hewan-hewan di sana. Oh ya, lupa pula hewan. Jadi kan, Kadang-kadang kalau cakap itu cuma manusia sih buat tinggal. jadi kan kalau kita belajar geografi, belajar sains, ini ilmu Ya, ilmu kan. betul. Belajar geografi, belajar sains, kita akan paham sebenarnya sisa itu yang jatuh ikut sungai itu, dia jatuh di laut. Jatuh di laut dimakan oleh satu benda halus. Orang panggil diatom. Diatom nama dia. Daya Tom. Dia macam plankton lah. Oh. Macam hidupan seni, sangat seni lah kan. Tapi diatom ni, dia berjuta. Dia boleh macam sebesar sungai, sebesar kuala gitu kan. Di laut. Kadang dia muncul, lepas tu dia mati. Diatom ni yang sebenarnya yang menghasilkan oksigen yang dihirup oleh penduduk dunia. Bukan Amazon semata-mata. Seriously, Sains Jadi kan ada memang yang supply oksigen actually tidak punya laut. 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 Bukan. Benda diatom. Saya belajar ni, saya sudah jadi cikgu. Umur saya sudah dekat 40, baru saya belajar. Bayangkan ilmu itu Honestly, tidak pandai habis. Selama ni kita ingat bukan kan? Yeah. Selama So that's the thing.
the world is evolving, right? Benda yang kita faham dulu mungkin tidak tepat. Jadi aku mau salahkan siapa sekarang? Tidak, bukan salah Aku kecil. diajar begitu. Bukan. Mungkin itulah basicnya saja, tapi when evolve, more information, more research, more Yeah. Only a few days ago, I was talking to my principal lah. Kami sudah cerita, dan satu benda kami sama-sama sedari. What do the students want? Coba kita tanya. You mean now generation? In general, In general. in a learning situation. Yeah, Alright. sorry. Answer in the comment below. What do you think? We have to Carol, who's it? Yeah. We'll be back after this. Yeah, thank you so much. Okay, we back on the third and last segment. Of course, we want to continue. Kami sangat excited. Malam ni kami banyak diam. Sebab kami mendengar. Sebab cikgu cakap diam. Cikgu Dia bercakap kita automatic. mendengar. Susah cikgu ni kalau dia kasih can kan. Ya, walaupun umur sudah 40-an di sini ni, bila dah cikgu kan semua tak auto. Ya betul. Auto tu, auto. Aku rasakan nama cikgu tu sangat besar. Jadi Kadang-kadang maksudnya, yes. Kita di sekolah kita respect cikgu kita. Yes. Sebab tu kita begini. Bila dia cakap Begini begitu I kan? will just listen Betul. lah, let them talk. No, maybe because it is naturally and the aura itself. And Kan? then the topic pun memang Ya, aku excited. Interesting, Pasal betul. kami sebenarnya macam bagi cikgu jadi anchor lah. Okey cikgu, boleh teruskan what we left tadi. Actually, you guys, what do you call that? These are excellent product of the last education. Oh, Alhamdulillah. KBSM You should be proud of KBSM yourself. lah. Excellent product. So the time has changed, right? Konteks pun berubah, kan? Guru-guru pun kena berubah juga lah. Kena berubah juga. Apalagi sekarang, kadang-kadang ada hari itu saya post di Facebook, saya kata apa? Guru-guru kalau bukan orang bilang seorang ahli falsafah ataupun seorang communicator, dia kena cari kerja lain. Sebab apa? Sebab sekarang buku teks di handphone murid siapa? Ya. Ya. Buku teks pun di sana. Ya. Contohnya lah student, termasuk anak saya sendiri kan. Masa dia study engineering misalkan, saya kata, kamu okey kah lecture ajar? Boleh faham? Dia bilang, boleh faham 10% lah. Dia said, what? Hah? Nak kan you faham 10% saja? No, dia bilang, bila kita faham 10%, kami selalu balik, kami tengok YouTube. Tajuk yang sama, dia bilang. Ya. Tengok 2-3 video, terus kami fahamlah semua, dia bilang. Ya. Saya pun terus terkesima juga saya, sebab betul. Kita kadang-kadang lambat menyadari kan. Ya. That's why I told my pengetua, my friend, I said, sekolah kena ada studio production. Okay. Sebab murid sekarang, kalau dia mau pandai dari dia kan, dia boleh belajar apa, Betul. whatever subject, whatever level, selagi dia mau, the material is there, is available. Itu Dia is punya the way. usaha. Usaha, it's up to dia punya, usaha lah. Yalah. Macam my son recently, she went for a dancing competition. Okay. So dia bilang, dia complain, yesterday baru dia complain, Ma, ya, guru dia jangan biar dia cakap dia ni, ini my son cakap, Ma, I just, yang last competition itu was competition day 2 hari. Terus, the next week Ma, I attend sudah bab 3. Cikgu tu ajar laju. Laju. Ajar laju. So how you gonna cope with this? Paksalah Iman buka YouTube, Bukan YouTube. recall apa, tanya kawan. Cikgu pun pakai YouTube. So actually, oi senangnya. Terus aku tuh fikirkan kalau aku dulu kali tergagap dia balik buka. Tapi kita tidak ada time tu Ya, kita tidak ada semua YouTube. ni. Tiada. Terus kita ada Ya. YouTube, paksa buka buku lagi cek. Kita punya TV pendidikan. Oh, TV ya. pendidikan. Tidak selalu. Ya. Those were the days, ha? Ya. Ya, TV Pukul pendidikan. 9.30, 9.30. tak kira masa apa, budak-budak masuk pergi bilik TV Ya. untuk tengok TV pendidikan. Ya. Wah, duduk sana. Hitam putih pun hitam putih lah. Ya. Ha?
warna, tapi tengok TV masih kan? Yeah. In fact dulu, waktu saya masih sekolah, saya terlibat dengan berlakon Wow. drama radio untuk radio pendidikan. Oh. Di Sabah dulu. Oh, okay. Dulu Sabah, dia produce drama sendiri. Yes, yes, yes. Berita orang Sabah baca. Yeah. Macam Zulkifli Haji Abbas, dia sudah Allahyarham Ya. kan. Main lagi. Kita ada rancangan hiburan. Lepas tu Ya. kita ada radio pendidikan. Ya, kita kita ada ada rancangan. studio radio pendidikan. Kita ada rancangan hiburan dulu. RTM pun ada. RTM. Ah. I remember that. That's Yeah. where we have Bukan radio, ada radio pendidikan Ada. Sabah. artis Sabah dulu sangat glory. Hebatnya dulu kan. Ya. Kita dikili. Ya, Peter Dikiling. We have Siapa tu? Peter Dili- Mama si Epitot. Asna Ibrahim. Ah, We have also have the MY. MY Yeah. Ahmad, MY MY Ismail. Yeah. Those were the days yang wow. And then ada juga cousin-cousin aku jadi penari pada RTM. Betul. Yeah. Dulu kalau radio dulu, even untuk golongan kanak-kanak remaja dulu kita, Ya. kita ada drama Tunas-Tunas Berkembang. Saya masih ingat lagi lagu dia. Oh. Okay, thank you. enggak tahu. But mainly also because I acted in the radio drama. Tapi that was cool, you know. That was cool. Because sekarang kita sendiri pun tidak ada rancangan kanak-kanak yang betul-betul kanak-kanak. Susah lah. Susah. Dia Yeah, because we have a lot, I think. We have a lot kita of sudah too evolve lah, too many Yeah. choices macam anak saya dia suka tengok YouTube about science. At this age 10 years old dia tahu sudah pasal jenis-jenis awan. Oh itu kita maunya sudah mau hujan sudah. Dia tahu. Yeah. So the phenomena nowadays, I think the challenge will be data overload. Oh. Data Too, overload. too many. Too many. Yeah. Data overload. Maklumat sangat banyak, kan? Semuanya pun maklumat berguna. One time dulu, I think in the year 2000 lah, apa yang selalu orang sebut information is power. Ya. Yeah. Any country who has and control information will be the superpowers of the world. Tapi sekarang information is too much. Too much, betul. So that berlaku data overload. Hinggalah murid-murid tu kadang-kadang murid ni bijak, pandai. Tapi dalam kelas kan ada dia uneasy, dia tengok sana, dia tengok sini, dia buat benda lain. Bukan sebab dia nakal, tetapi minda yang membesar ni nak cope dengan data overload. Overload. You know, I think that happened it's to adult not juga. easy. It's not easy. I think that happened to adult juga. Data overload. Because why? Tapi at least adults tak perlu Ya. pergi exam. Kita dah ada exam, Ya, dah ada ya. test. Budak-budak ni Ya. terpaksa. Betul. Yeah. Mereka tak mahu. Okay. So these are the things lah yang orang bilang. So as Sabahan kan, I think in the last note lah kan, ini segmen terakhir kita. Yeah, kan. yeah. Mm, Jelas. Baguslah kita utarakan. We as Sabahan, we have to be independent thinkers. Okay. Independent thinkers. Like as a teacher, right? You ask yourself, who are you as a teacher in Sabah? You might have a special task, right? Especially sekarang, okay, ini bukan mengkritik lah, tetapi just cerita-cerita kosong kan. Di dalam Malaysia ni 14 negeri dan wilayah, alright. Dan tahun demi tahun Sabah is doing well. Keputusan meningkat, GPS atau grade purata sekolah meningkat, peratus lulus meningkat dan sebagainya kan. Tetapi dari segi ranking, Sabah sentiasa di bawah. Itu realitinya. So ada benda-benda begini, kita tidak suka cerita selalu lah. Nanti Yeah. kita orang bilang depression pula nanti. We feel down. Tapi I can say people are doing their job, they're trying their best. Then now we have to start to think, apa formula ini? Macam mana Sabah boleh keluar daripada ranking bawah naik ke atas? Kadang masalahnya orang bilang, ayolah kita cerita hari-hari pun siapa mau dengar cakap kita, kan? Yeah. Apa kita ni powerless.
the sense of powerlessness is really an evil thing. Itu musuh kita paling utama. Sense of Kita tak boleh merasa diri kita hopeless ataupun powerless ataupun Tak boleh give up. As a Sabahan, kan? Kita mesti ada tu tancap kita berdiri. Betul-betul orang Gelang menongkat langit. Bukan bangga, kita rendah hati, tetapi kita punya iltizam dan kita punya yakin diri itu tidak ada batasan. There is no limit. Tapi tu kawan aku ada juga orang Sabah kan. Bila something happen to that person, dia akan bilang, dah apalah, mungkin begitulah pada saya kan. Begitulah bah, saya kena buat begitu, keluarga saya begitu. Datang mau buat apa lagi, macam mana mau maju. You know? Shouldn't be that way bah. everything start with apa yang kita fikirkan. Actually, there's always like I always have this say a sentence. Allah Ta'ala, aku adalah apa yang difikirkan oleh hamba-Ku. Itu sudah warning sebenarnya. Aku adalah apa yang difikirkan oleh hamba-Ku. Siapa hamba kita lah. Kau fikir macam mana ni? Sama lah macam satu masa dulu jingle kita di Malaysia kan. Boleh. Jika kau fikirkan kau kau boleh, boleh. kau pasti boleh melakukan. Yeah. That's why Jika kau philosophers will fikirkan say, ragu-ragu, Yeah. usahamu tidak. philosophers will say, whether you say you can or you cannot, you are right. Yeah. Tapi You are right. itulah, You are right. again, emosi adalah musuh utama diri sendiri. I always keep saying like that. Not everyone tu kita can control, but our emotion can be controlled. Yeah. Yeah. So anyway, what is the ideal teacher? The ideal teacher. Soalan yang berat kan. Ada orang bilang, susah nak jawab. Tetapi sebenarnya boleh. So, beginilah kan. Boleh ya, izinlah? Kami mau dengar dari ini. Yeah. Kami suka. Just now I said, the teacher is the ultimate profession, right? Yes. We don't say this in any type of arrogance or senseless pride, no. Yeah. Because it's the truth. It's the truth. It only depends on how you react to that statement. Alright. So, like just now the question, what does the student want? Yeah. Actually, the student, the number one thing that they want, if you ask me, as a teacher who has been doing the work for 3 decades, kan? Itu murid mau keberadaan. Murid tu mau ditengok dan diperhati. Murid tu dia mau connection dengan reality. Itu yang dia nak. Acknowledgement. Kalau dia tak pandai, dia nak guru tu tahu dia tak pandai. Ini kalau dia malu, guru tu bantu dia. Yeah. Kalau dia pandai buat, guru tu tengok. That's what they want. Tapi kalau orang kata dengan data overload, dengan bebanan kerja-kerja pekerjaan, kadang-kadang cikgu-cikgu ni sudah paksa dia multitask kan. Ya, ya. Apalagi yang sudah meningkat umur ni kan. Sudah Mau ingat berkumpul nama pun. banyak. Siapa nama kau ni? Kenapa 20 kali aku jumpa kau tak pernah ingat? Cuba. Gitu kan. Yeah. So, I believe that the ideal teacher must be the ultimate individual yang dia boleh translate the meaning of life and existence and reality into the little bits and pieces of the information that student handle. You know, a lot of the things that happens to adults, you know, they started when they were in school. The little things. Yeah. Oh, okay. Yeah. So, I agree to that. you know, our Aku macam dengar dulu kehidupan kita counsel. ni, Malah saya itulah. boleh Aku malu berubah. macam cakap. Yeah. Itu yang okay. Sekolah kita ada apa dulu? Yeah. Counseling. Saya garis tak dulu. Aku nak masuk kat counseling. Pembimbing kasih banyak. Okay, we have about Yes. a few more Okay. minutes. Yeah. So the ultimate teacher, all teachers can do this. This is something we can do. We fortify, you know, we empower ourselves with knowledge, understanding, you know, kekalkan kita punya pegangan kita kepada all the theories, theoretical framework, teaching philosophy, learning psychology, semua kena refresh balik. Satu. Kedua, we must remember that teaching occurs in 2 places. Here and here. Oh, Here and here.
murid tu, they can only say that they have learned if whatever information they learn, they feel something. Kalau dia faham maklumat dan dia rasa sesuatu, dia tidak akan lupa. Yeah. Dia tidak akan lupa maklumat tu. Tapi kalau dia menghafal sini tapi dia tidak rasa apa-apa, itulah sebabnya budak-budak bilang, cikgu tidak minat lah sejarah, susah mau ingat dan sebagainya. So, jadi guru-guru kena revolusikan diri dia. Dia seorang orang kata orang berilmu, kan? Ambil balik gelaran ulama. Bukan pasal agama, tidak. Gelaran Ya. ulama. Ulama ni siapa? Pewaris Nabi. Yeah. The teachers have the solutions. They can give you the information. They can solve problems. They can transfer that feeling. Feeling of gratefulness and pride for being alive. Simply for being alive. And then guru kena mengangkat setiap individu murid itu ke tahap keramat yang paling tinggi. Equal lah. Betul, You have to betul. be equal lah. We Boleh have lah, sikit-sikit lah. Yeah. one additional Benda tu. for penutup. Okay. Boleh teruskan. Boleh teruskan? Okay. Ya. Sebenarnya ni kami ada juga masa. Tu. Macam Ini masa topik memang best juga. Ya, Biasa. macam dah cukup masih mau dengar gitu. Boleh tak apa. Ya. Mungkin insyaAllah kita akan bawa lagi. Kita bawa lagi cikgu. Panjang umur berrezeki. Amin ya Ya, Allah. Thank amin. you. So it was really comprehensive, compact, and so many philosophy that we heard tonight. Kan? It's Very like- informative. It was like actually aku calculate a bit like sogi sekitar ini. But when betul lah yang kau cakap, it's the aura and everything. Ya. Ya. Dia harap lepas ni jiwa kita hidup baik kan. Itu Oh, lah itu tadi- kerja. We need more Cara people like kita you. cakap kan, Ya. macam YB pun ada. Betul. Macam wakil rakyat pun ada kan. Ya. Cara cakap tu. So Berhenti yeah. dulu lah. Kalau sama bilang berhenti dulu. Okay. Till next episode. Okay, we looking forward to have feedback, Yes. comments, Ya. and then I know banyak menjadi belakang mungkin nak komen di Tolong share juga Ya. all the post videos ya. Yes. So terima kasih dengan Cikgu Alfi for the last minute Yes. invitation My and then pleasure. minta maaf sangat ya. So but then kami sangat-sangat berbesar hati, Ya, thank you. bangga betul kami yang dapat Cikgu malam ni. So anyways, till next episode, saya Ita Bakir DJ Selina Live, Yahya. from Kebun Mama Urban Farm. See you. Bye. Satu